أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. ابھی ترجمہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام. آج 2 مہینے کے بعد ہم دوبارہ سے بخارا فادر اینڈ سنس کے پلیٹ فارم سے اپنا ایک اور پروگرام پیش کرنے لگے ہیں. یہ 2 مہینے بڑے مشکل گزرے کیونکہ جسے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارے اور بہت ہی قریبی شخصیت ارشد شبیر بخاری صاحب وہ بیمار تھے، علیل رہے اور ہم کی دعاؤں میں رہے اور اسی پریشانی میں رہے اور ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. تو آج کا پروگرام بھی اسی مناسبت سے ہے. ان کو جتنا بھی کمیموریٹ کریں کم ہے، لیکن ان کو ہم کوشش کریں گے کہ کے اوپر ہم، کیونکہ ابو تو بڑے بھائی ہیں تو ابو صحیح طریقے سے اس کے اوپر لائٹ ہی کین تھرو مور کمپریہنسو انالیسز اینڈ لائٹ آن ہز پرسنالٹی. تو میں اسٹارٹ ہی کروں گا کہ ایلٹن جان کی ایک نظم تھی جو کہ اس نے لیڈی ڈائنا کے لیے لکھی تھی. اس کے چند اسکرپٹس ہیں جو میں اس کو پڑھنا چاہوں گا. تو اس میں تھا کہ اینڈ اٹ سیمس ٹو می یو لیوڈ یور لائف لائک اے کینڈل ان دا ونڈ نیور نوئنگ ہو to cling to. When the rain sets in, and I would have liked to have known you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. So he was more of a comprehensive personality, multi-faceted personality who has compassion, who has wisdom, who been always a motivator to the whole family, to his friends community. So آج کا جو پروگرام ہے یہ بائلنگول ہوگا. اس میں ہم انگلش اور اردو دونوں کے کمبینیشن سے یوز کریں گے. تو بیسکلی ایز آئی پرسیو چچا ارشد، کیونکہ میرے چچا تھے ارشد شبیر بخاری، ہی واز اے انسپریشن فار می. ناٹ اونلی دیٹ ہی واز مائی انکل بٹ he was a complete person in terms of his academic achievements as well as his lifelong experiences. And he always wanted to see mostly
the generation of Dada Buji to prosper and fulfill their dreams. And as I see him, he was a friendly, a loving, compassionate, and very loving person. But it's the will of Allah that he has to go so soon. But when there's a will of Allah, we have no words or no saying in terms of that. So I would like to move forward to Dad. Abbaji, he will throw some light on Chacha Arshad's personality, and then I'm going to ask some questions to respected father. Bismillahir Rahmanir Rahim. We were 8 children of our parents, Allama Sayyid Ghulam Shabir Bukhari Sahab and Sayyida Rashid Fatma Sahab. We are proud to be their kids. Arshad was second to me. His all life, that is before me, from the beginning, he was a little bit having some problem of digestive system. So, according to the advice of the doctors, my mother always used to cook the vegetables which were suitable for him. But he was very obedient child of my father and mother. Even you see, that is a great honor for me, that he used to respect me. And I still remember his loving words, and my conversation was almost daily with him, talking about different topics. He was very much concerned about the welfare and political stability of Pakistan. He was a lover of Imran Khan. So we used to talk because I wanted that he should be alert, mentally very much alert, very active, and really he was. He was very active, he was very knowledgeable. So many things, you see, I didn't know, but he used to talk like a knowledgeable person. I questioned him, do you read the books? He said, no, Bhaiyan. Ba kahta. Your loving word for me was Ba. Now nobody will now will call me Ba now. So he sent me the books here. One is The Whole Truth, that was presented to him by the son of Malik Rustam Kiani, the Chief Justice Lahore High Court, and this written you can see here to Arshad Bukhari. That is the son of Mr. Kiani, Harun Kiani. And then another book you see, that is Goethe. That is the book which was Diwan-e Goethe, best
Eastern Diwan, Goethe. That was when father went to England. That Diwan was presented by Arshad's friend Abdur Rahman Bazmi Sahab. He came from Kenya and was settled down there. And this you can see that luckily I have the book here. So Arshad's company was of the people who were knowledgeable, outstanding, and they were very well known and respected in the society. अच्छा, वो मैं पूछना चाह रहा था कि चचा बचपन में किस तरह के होते थे? किस तरह के होते थे बचपन में? कैसी उनकी बचपन कैसा गुजरा? बचपन में ही वाज, कहते थे जी, वेरी फेवरेट सन ऑफ आवर पेरेंट्स, because it has been a customary, it has been a procedure that the child who was sick, parents, you see, had more concentration and focus their attention to him. आप उर्दू में बात कर सकते हैं, कोई समस्या? अरशद को अब्बा जी और अम्मी और हम सब ने इतना प्यार दिया इस वजह से, उसको मैदे का प्रॉब्लम था और उस मैदे के प्रॉब्लम की वजह से हमने जगह जगह हकीमों और डॉक्टरों से मुझे याद है, एक बाटी दरवाज़े के अंदर एक सदा बाबा बस्सा, क्योंकि उसको थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम हो गया, छोटे मोटे मसाइल इसके साथ रहे हैं, लेकिन दे वर नॉट सीरियस, वो इतने ज़्यादा ऐसे नहीं थे जो, लेकिन वो बड़ा बहादुर था, उसने हर तकलीफ़ को स्टेडफास्टली फेस किया, बर्दाश्त किया और उसमें से गुजरा, और कभी उसने एहसास ही नहीं होने दिया कि मुझे कोई तकलीफ़ है। ये उसका ज़ाती पहलू एक बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे आपने पूछा है कि उसने कभी भी अपनी तकलीफ़ का आधार, आखिरी दम तक मैं बता रहा हूँ कि यहाँ जब बीमार था और मेरी बात हो रही थी तो शम्मी बात करती थी ज़्यादा, बड़े वो हर चीज़ जो है वो डिटेल से बताती थी, तो मैंने कई दफ़ा कहा कि अरशद से बात करो, तो वो बेचारे से शायद बोला नहीं जाता इस हद तक एक आदमी, तो उसका दुख तो है, बहुत ज़्यादा दुख है मेरा इमीडिएटली, क्या कहते हैं। तो अबू आप ये बताइए कि गवर्नमेंट कॉलेज में चचा का जो पीरियड था, आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या उन्होंने क्या टाइम गुजारा? आप भी उस वक्त वहीं पे थे, आप उनके सीनियर थे, बहुत सीनियर थे। मैं भी असल में अरशद मुझसे पहले यहाँ दाखिल हुआ था। अच्छा, ये टेक्निकल स्कूल से फिर अब्बाई जब लाहौर, बावलपुर से लाहौर अब्बाई का दाखिला हुआ, तशरीफ ले गए, तो उस वक़्त डॉक्टर नज़ीर साहब गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और डॉक्टर नज़ीर साहब से अब्बा जी का बहुत प्यार मोहब्बत था, और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अरशद अभी दखल मैट्रिक का इम्तहान दे के आया था, तो डॉक्टर नज़ीर साहब ने पूछा कि क्या करता है? अब मैंने कहा ये मैट्रिक का इम्तहान दे गया है, ये आप इसको मजाक ना समझें, ये फैक्ट है। डॉक्टर साहब को इतना मोहब्बत थी, उस ज़माने में प्रिंसिपल ये एप्लीकेशन नहीं होती थी, एक वेंडेड ना एक बाद एक गत्ते की और डब्बी होती ना सिगरेट की, उठाई, फाड़ा, एडमिटेड लिख के। अब इस बात को आप माने या ना माने, मैं इस पर एक ये अमरे वाक़या है कि प्रिंसिपल
واز اتھارٹی. واز دا فائنل اتھارٹی جس کو اسے داخل کر دیا داخل کر دو. ٹھیک. یہ اس دور کی بات. اب تو میرٹ آ گیا جناب, یہ نمبر اس میں لیکن ہو فلاں ہو. کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ نہ، لا لیکن سکتا ہے, ایک لیکن وہ بات- خاندان ایک ویلیوز دیکھی جاتی تھی یس کہ یس یہ بندہ ڈاکٹر نذیر پیچھے صاحب سے. جی پرسنلی اس کو ویریفائی کرتے تھے. تو گورنمنٹ کالج کا ایک ہمیشہ اصول رہا ہے کہ خاندانی آدمی. خاندان. اس دور میں خاندانی آدمیوں کو لیا جاتا تھا, صحیح. اور عام طور پر یہ تھا کہ باپ اگر وہاں پڑھا ہے تو بیٹے کا وہاں پہ رائٹ زیادہ ہوتا تھا. وہ بعد میں پھر اب بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے وہ یہ. تو ارشد کا جب داخلہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو پوری طرح سے محبت اور پیار دیا, تو ارشد کی جو صلاحیتیں تھیں نا, وہ اب وہ پروجیکٹ ہونا